નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના એક નવા વિડીયોમાં। મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સાધના મેરિટ સ્કોલરશિપ રિગાર્ડિંગ બહુ જ મોટી અપડેટ આવી રહી છે। જે ડેટ જે છે એની એ લંબાવવામાં આવી રહી છે। તો આજે વિડીયોમાં આપણે સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું કે આની લાસ્ટ ડેટ કઈ રહેશે અને તમે ફોર્મ કઈ રીતે ફિલ કરી શકો છો એના રિગાર્ડિંગ પણ આની અંદર હું ઇન્ફોર્મેશન આપવાની છું। તો વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જરૂર જુઓ જેથી તમને આની સંપૂર્ણ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ મળી રહે। તો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો। राज्य परीक्षा बोर्ड गुजरात राज्य सरकारी पुस्तकालय सामे सेक्टर 21 गांधीनगर जे छे एमना द्वारा तारीख 6/3/2025 ना रोज एक परिपत्र बहार पाडवामां आवी चूक्यो छे। विषय मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा CGMS 2025 परीक्षाना आवेदनपत्रों भरवानो समयगाळो जे छे ए लंबाववामां आव्यो छे। संदर्भ अहींया जाहेरात क्रमांक एमणे आपेलो छे। त्यारबाद उपरोक्त विषयना अनुसंधाने जणाववानुं के संदर्भना जाहेरनामाथी मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप योजना अंतर्गत सरकारी अथवा अनुदानित प्राथमिक शाळाओमां धोरण 1 થી 8 नो सळंग अभ्यास करी धोरण 8 मां अभ्यास करता होय मीन्स 1 થી 8 जे छे एनो अभ्यास कर्या बाद हवे 8मा धोरणमां अभ्यास करता होय ए लोको माटे करता होय ते उत्तीर्ण थयेल होय अथवा RT एक्ट 2009 नी कलम 12(1) नी जोगवाई हेठळ स्वनिर्भर शाळाओमां 25% नी मर्यादामां जे ते समय धोरण 1 में प्रवेश मेळवेल विद्यार्थीओ के जेओ धोरण 8 में अभ्यास करता होय के उत्तीर्ण थयेला होय मीन्स धोरण 8 में अभ्यास करी रह्या होय अथवा तो उत्तीर्ण थयेला होय अने जे छे अथवा तो RT एक्ट 2009 नी कलम अनुसार एमणे धोरण 1 में प्रवेश मेळवेलो होय तेवा विद्यार्थीओ माटे मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा राज्य परीक्षा बोर्ड गांधीनगर द्वारा 29/3/2025 एटले के शनिवारना रोज योजवामां आवनार छे। तो आ महीनानी एंडनी अंदर आ एक्जाम योजवामां आवी रही है और आना फॉर्म जे छे ए पहला फिल करवाना शरू हता परंतु जे छे अमुक विद्यार्थीने फॉर्म फिल करवाना रही गया है जेमां पात्रता धरावता विद्यार्थीओए 25/2/2025 એટલે કે 25/2/2025 2 કલાકથી 6/3/2025 સમયગાળા દરમિયાન સમગ્ર શિક્ષા કચેરી ગાંધીનગર www.schooltalentdancegujarat.in પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ છે। तो तमारे जे छे आनी अंदर फॉर्म फिल करवानुं रहे छे जेमां नीचे मुजबनी विगतो आ परीक्षा माटे आवेदनपत्रों भरवानो समयगाळो लंबाववामां आवे छे। हवे आ परीक्षा आवेदनपत्र तारीख 11/3/2025 सुधीना समयगाळा दरमियान समग्र शिक्षा कचेरी गांधीनगर www.schooltalentdancegujarat.in पोर्टल परथी ऑनलाइन फॉर्म शाळा द्वारा भरी शकाशे जेनी तमाम संबंधितोए नोंध लेवी। परीक्षा संबंधित विगतोनी सतत माहितगार थवा राज्य परीक्षा बोर्ड www.acbexam.org जोता रहेवुं। तो आनी लास्ट डेट जे छे 11/3/2025 करी देवामां आवी छे अने आनुं फॉर्म कई रीते फिल करवुं एनो विडियो चेनल पर ऑलरेडी अवेलेबल छे तो तमे ए पण जोई शको छो अने आनी लिंक पण हुं डिस्क्रिप्शननी अंदर मूकું છું જેથી તમને જે છે એ સરળતા રહે અને તમે જો સ્કૂલમાંથી આ ફોર્મ ફિલ કરાવી રહ્યા છો તમારા જે ટીચર હોય એમને પણ આની ઇન્ફોર્મેશન આપો જેથી એ તમને ઇઝીલી જે છે આ ફોર્મ ફિલ કરાવી શકે। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ।